Shall we begin the day? Babe, for today's video, mo mi sa favorite salon sa akong tita. And then we will get our haircut. Let's get to it. Hey babe, we're currently in Mabel's House of Beauty in Naga Jimenez. And we're going to avail of haircut. Look at that. Kitty. Winner. Baga man mo kinikis man. Lisod ba yan na? Balayad. Charot. Lisod ba yan na? Kung ano Kapi mo nga. Yes, kapi dayon. Oh, diba? Visit na dyan mo ni Ate Alma, guys. Manambalay terus mimi. Manambal na siya, Al. Oh, mai deh terus mimi. Wala ka video. Daghan dito talent terus mimi. Katulad nga, daot-daot siya kung kay Maamre ko. Ba't tinuugat? Ako kung magpatawal niya, Al. Daghan. Ako magpatawal. Hoy. Batay ko. Tayo ko. Nakatanaw oh. Oh! Let's sing ra waan ni ron. Na mo, oh, nice. Oh. Ato na, memorize na yung kilay ma. Oh. Nice dyan. Ako, no? Then na yung mga brown. Ang forma. Napod ni, oh. Oh. Forward ka. Umuli ni man. Sa likod, be. Oh. And that's it for today's video. Thanks for watching. See you again on the next episode.